Dear students, you are welcome to your own YouTube channel OSEPA ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏକାଡେମୀ। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତମର ନିଜସ୍ୱ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା OSEPA ବା ତାକୁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମରେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏକାଡେମୀ ବା ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। OSEPA ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟମାନଙ୍କର ରିଭାଇଜ୍ ସିଲାବସ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ତମେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ସାଇକୋଲୋଜି ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି +2 ଆର୍ଟ୍ସରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସିଲାବସ୍କୁ ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଏ ସିଲାବସ୍ ଆମର କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ? ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ଏଠାରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସିଲାବସ୍ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ତମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ଥିବ ମେଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ିବା ସମୟର କଥା। ତମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ନା, ମେଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତମର ଯେତିକି ବି ସବଜେକ୍ଟର ବୁକ୍ ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ +2 ଠାରୁ ତମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବ ତମକୁ ସିଲାବସ୍କୁ ଫଲୋ କରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତମର କାଉନସିଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ବା କଲେଜ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସିଲାବସ୍ରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମେଟ୍ରିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଅଥର ବା ରାଇଟରଙ୍କର ବୁକ୍ ପଢ଼ି ଆସିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏବେ +2 ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଆର୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଥର ବା ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କିଛି କିଛି ଅଥର ବା ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଥରଙ୍କର ବୁକ୍ରେ ଆମେ ଖୋଜୁଥିବା ଚାପ୍ଟର ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଥରଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ବା ଆମର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଅଥରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଉ, ସେହି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବୁକ୍ରୁ ରେଫର୍ କରିକି ପାଉ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସିଲାବସ୍ର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୁକ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ସୂଚୀପତ୍ରକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କ'ଣ ପଢ଼ିବାର ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଲାବସ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଫାଇନାଲି ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମର ଘରର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ଘରଟା ମଜବୁତ ରହେ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି କଥା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେମାନେ ସିଲାବସ୍କୁ ଦେଖିବ, ଜଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ପାଠପଢ଼ାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଯଦି ସିଲାବସ୍କୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେଇପାରିଲ, ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସିଲାବସ୍ ହିଁ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଚାବିକାଠି। ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 2ଟି ପାର୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବା ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ସିଲାବସ୍ ସହିତ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଡ଼୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣି ଶୁଣି ନିଜର ନୋଟ୍ କପିରେ ସିଲାବସ୍କୁ ଲେଖିପାରିବ। ଏଥିସହିତ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ବୁକ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ବା କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ବୁକ୍ଟି ଭଲ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖ ଏବଂ ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ନୋଟ୍ କପିରେ ଲେଖିନିଅ। ଓକେ, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ +2 ଆର୍ଟ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଓକେ, so dear students, today we will discuss about the syllabus of +2 arts first year economics. Economics रे कौन कौन सब रही अर्थनीतिर सिलाबस +2 फर्स्ट ईयर पर आज आम ये अध्ययन करवा। ओके, सो दिस इज द रिवाइज सिलाबस। यह हूँ रिवाइज सिलाबस एवं ये रिवाइज सिलाबस सब कौन कौन रही आम इकोनोमिक्स देखा। तो जदि आम देखा, दिस इज इकोनोमिक्स को 2टा पार्ट रे विभक्त कर दिया है, इंडियन इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक। ये बुक रो नाटा है इंडियन इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक। दिस इज पेपर 1 फॉर +2 फर्स्ट ईयर। ओके, नाउ द पेपर 1
Okay, Indian economics and statistics. Okay, so dear students, Indian economics and statistics ଏହିଠି ଏହି ବୁକ୍ରେ ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 7ଟି। ଓକେ, 7ଟି ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। ପାର୍ଟ 1ରେ ରହିଛି 4ଟି यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ओके, एंड पार्ट 2 रे रही यूनिट 5, यूनिट 6 एंड यूनिट 7, टोटल यूनिट नंबर 7। ओके, नाउ पार्ट ए, दिस इज इन पार्ट ए वी विल डिस्कस, वी विल रीड इंडियन इकोनॉमी। ओके, बा भारतर अर्थनीति तारी विषय अध्ययन करा जिवो। ओके, एवं पार्ट बी रे कौन रही ना, पार्ट बी रे रही स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स बा अर्थनीति पाई परिसंख्यान। ओके, तो वर्तमान देखिबा, नाउ वी विल सी पार्ट ए इंडियन इकोनॉमी। ओके, इंडियन इकोनॉमी रे कौन रही यूनिट 1, ए यूनिट 1 रे कौन रही ना स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी बा भारतीय अर्थव्यवस्थार स्थिति। आमर जो भारतर अर्थव्यवस्था अच्छी से भारतर अर्थव्यवस्थार स्थिति कौन से विषय रे अध्ययन करा जाए एई चैप्टर रे बा एई यूनिट रे। ओके, देन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटेम्पोरारी इंडियन इकोनॉमी। ओके, एइठी सांप्रतिक भारतीय अर्थनीतिर मौलिक वैशिष्ट्य गुड़िक विषय रे आलोचना करा जिवो बा तमे माने समस्त अध्ययन करिवो। ओके, एवं 2 नंबर रे भारतीय अर्थव्यवस्थार परिवर्तन बा डेमोग्राफिक फीचर्स, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्थार परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धिर कुपरिणाम बा कुप्रभाव एवं भारतर जनसंख्या नीति, अर्थात आमर जो अर्थव्यवस्था अच्छी तार किभली भाव में परिवर्तन होउची, तार फीचर कौन, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ होउची बा जनसंख्या वृद्धि हबार एडवर्स बा विपरीत परिणाम सब कौन रही एवं भारत में कौन सब पॉपुलेशन पॉलिसी अच्छी से विषय रे अध्ययन करिवो। ओके, देन यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 रे रही कौन ना दिस इज सेक्टोरियल डेवलपमेंट बा क्षेत्रीय उन्नयन बा विभिन्न प्रकार क्षेत्र सब रही। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर जोटा को आम कौन कहूँ एग्रीकल्चर कृषि बोलिक आम कहूँ। ओके, एवं इंडस्ट्रियल सेक्टर बा शिल्प क्षेत्र बोलिक आम कहीपर से विषय यूनिट रे तुम मैंने अध्ययन कर। ओके, सो फास्ट देखिबा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बा ताको आम कृषि सेक्टर बोलिक कहीपर बा कृषि क्षेत्र बोली कहवा। तो एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस, लो प्रोडक्टिविटी एंड इट्स कॉजेस, ग्रीन रिवोल्यूशन, प्रेजेंट एग्रीकल्चरल सिचुएशन, अर्थात कृषि, कृषिर गुरुत्व, स्वल्प उपादान कारण बा कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, सबुज विप्लव बा ग्रीन रिवोल्यूशन एवं प्रेजेंट एग्रीकल्चरल सिचुएशन बा वर्तमान कृषिर सिचुएशन बा परिस्थिति कौन अच्छी से विषय रे ये अध्ययन करिवो। ओके, देन आउ कौन इंडस्ट्री, नेक्स्ट आसला शिल्प, ये हूँ गोटे सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर बा ताको आम शिल्प क्षेत्र बोली कहीपर। तो ये शिल्प क्षेत्र इम्पोर्टेंस बा गुरुत्व, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1991, ये जो शिल्प पॉलिसी होता बा शिल्प नीति 1991 मसीह प्रणयन करा जाइतिला, कौन सब प्रणयन करा जाइतिला ता भितर सब कौन रही ए विषय रे आलोचना करा जिवो। ओके, देन इंफ्रास्ट्रक्चर बा ताकू आम आधारिक संरचना बोलिक भी कहीपर, जो थी कि आम कौन अध्ययन करवा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बा सामाजिक आधारिक संरचना एवं तार भितर रही एजुकेशन एंड हेल्थ बा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विषय आम अध्ययन करवा बा तुम मैंने कॉलेज रे अध्ययन करिवो। ओके, देन यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 रे कौन रही ना इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अर्थात अर्थनैतिक योजना एवं अर्थनैतिक संस्कार। तो अर्थनैतिक प्लानिंग बा इकोनॉमिक प्लानिंग बा अर्थनैतिक योजना कौन, इकोनॉमिक रिफॉर्म बा अर्थनैतिक संस्कार सब कौन यारी भितर आम अध्ययन करवा। ओके, तो ये कौन सब रही ना प्लानिंग बा
এইଠି ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ ବିଷୟରେ ମିନିଂ ନିଡ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ନୀତି ଆୟୋଗ। ଓକେ, ତ এইଠି ରହିଛି ଯୋଜନା ବା ପ୍ଲାନିଂ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବା ମିନିଂ କ'ଣ, ଦେନ୍ ନିଡ୍ ବା ଆବଶ୍ୟକତା, ଅବଜେକ୍ଟିଭସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା, ତା ସହିତ ରହିଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ପ୍ଲାନିଂ କରିବାର କାହିଁକି କାରଣ ରହିଛି, ତାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ, ପ୍ଲାନିଂ କେମିତିଆ କରାଯାଏ, ନୀତି ଆୟୋଗ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଏଇଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 4। ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 4ରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆହ୍ୱାନ ବା କରେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସିଂ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ବା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆହ୍ୱାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଇକୋନୋମି ବା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ସବୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇକରି ଗତି କରୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଡ଼ଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି, সেই বিষয়ে এইটি আলোচনা করা যায়। ওকে, তো এইটি কোণ কোণ সবু আহ্বান সবু রয়েছে। দ ফার্স্ট ওয়ান পভর্টি। পভর্টি কইলে কোণ দারিদ্র্যতা বা দারিদ্র্য। ওকে, সো এই পভর্টি বা দারিদ্র্য ভিতরে কোণ পড়িবা আবসোলিউট এন্ড রিলেটিভ পভর্টি বা চরম এবং আপেক্ষিক দারিদ্র্যতা। ওকে, দেন আউ কোণ কজেস অফ পভর্টি, দারিদ্র্যর কারণ কোণ বা দরিদ্রতার কারণ কোণ। দেন ইম্পর্টান্ট পভর্টি এলিভিয়েশন প্রোগ্রামস, অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যক্রম করেন্টলি ইন প্লেস। বর্তমান কেউ সবু দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রোগ্রাম সবু ইন্ডিয়ারে লঞ্চ করা যাইছি বা এপ্লাই করা যাইছি, সেই বিষয়ে এটি অধ্যয়ন করা যাব। ওকে, তারপরে রয়েছে 2 নম্বরে কোণ না অনএমপ্লয়মেন্ট এন্ড অন্ডর এমপ্লয়মেন্ট। দুইটা জিনিস, অর্থাৎ বেকারি এবং অর্ধ বেকারি, এমানে বি হচ্ছেন গোটে গোটে আহ্বান ভারতের অর্থনীতিরে। ওকে, তার কারণ কোণ, অনএমপ্লয়মেন্ট হবার কারণ কোণ রয়েছে এবং অন্ডর এমপ্লয়মেন্টর রহিবার কারণ কোণ রয়েছে। ওকে, বেকারি এবং অর্ধ বেকারি রহিবার কারণ, এহাকু কিভাবে ভাবে দূর করা যাব, সেই দূর করিবা পাই বর্তমান সরকারଙ୍କର ଯେଉଁ বিভিন্ন কার্যক্রমর দিগ সবু রয়েছে এইটি আমি আলোচনা করিবা বা তুমি কলেজরে অধ্যয়ন করিব। ওকে, দেন নম্বর 3 ইনফ্লেশন বা তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলিকি কুহযায়। তো এই মুদ্রাস্ফীতির কারণ কোণ, কজেস এন্ড আন্টি ইনফ্লেটরি মেজর্স ইন প্লেস। বর্তমান কার্যকারী হোউথবা মুদ্রাস্ফীতি বিরোধ নীতি গুড়িক সবু কোণ কোণ রয়েছে, সে বিষয়ে এই চ্যাপ্টরে তুমি বা এই ইউনিটরে অধ্যয়ন করিব। ওকে, অর্থাৎ ভারতীয় অর্থব্যবস্থা পাই সাম্প্রতিক আহ্বানরে দারিদ্র্য, তারপরে বেকারি এবং মুদ্রাস্ফীতি বিষয়ে তুমি আলোচনা করিব। ওকে, বা অধ্যয়ন করিব। দেন আসিলা পার্ট বি। ওকে, পার্ট বি রে কোণ রয়েছে, দিস ইজ স্ট্যাটিস্টিক্স ফর ইকোনমিক্স। ওকে, দিস ইজ স্ট্যাটিস্টিক্স ফর ইকোনমিক্স বা অর্থনীতি পাই পরিসংখ্যান বা তার আবশ্যকতা কোণ রয়েছে সেই বিষয়ে অধ্যয়ন করিব। ওকে, সো হিয়ার ইউনিট 5। ওকে, ইন ইউনিট 5 হোয়াট উইল রিড ইন্ট্রোডক্টরি স্ট্যাটিস্টিক্স বা প্রারম্ভিক পরিসংখ্যান বিষয়ে অধ্যয়ন করিব। ওকে, এইথিরে কোণ সবু রয়েছে, ফার্স্ট রয়েছে মিনিং, স্কোপ, ইম্পর্টান্স, কজেস এন্ড লিমিটেশনস অফ স্ট্যাটিস্টিক্স ইন ইকোনমিক্স। অর্থাৎ পরিসংখ্যান, পরিসংখ্যানর অর্থ, পরিসংখ্যানর পরিসর, পরিসংখ্যানর গুরুত্ব এবং তার ব্যবহার এবং অর্থশাস্ত্রে পরিসংখ্যানর কোণ সবু সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেই বিষয়ে তুমি আলোচনা করিব। তারপরে নম্বর 2 সোর্সেস অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা, প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি সোর্সেস, NSSO and Census of India as sources of secondary data in India। অর্থাৎ পরিসংখ্যানর তথ্যর উৎস, সোর্সেস অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা। ওকে, প্রারম্ভিক এবং দ্বিতীয় উৎস হিসাবে কাহাকু নিয়া যাব না নাসো বা ন্যাশনাল স্যাম্পল সর্ভে অফিস তাকু নিয়া যাই পারিব। আউ কোণ না সেন্সস অফ ইন্ডিয়া বা জাতীয় নমুনা সর্বেক্ষণ সংস্থা এবং ভারতর জনগণনা হিসাবে আমি নেইপারিবা সোর্স হিসাবে, সোর্সেস অফ স্ট্যাটিস্টিক। নম্বর 3 কোণ অছি মেথডস অফ কলেকশন অফ প্রাইমেরি ডাটা,
प्राइमरी डाटा कलेक्शन करिवार मेथड सब कौन रही प्रारंभिक तथ्य संग्रहर पद्धति जो थी कि रही सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड्स एंड देयर रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स अर्थात प्रारंभिक तथ्य संग्रह पद्धति सामग्रिक गणना एवं नमूना पद्धति एवं सेमानकर सुविधा असुविधा एठी ए यूनिट नंबर 5 बा इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स तुमको अध्ययन करिया पई पड़िबो। ओके देन नेक्स्ट आसिला यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 रे कौन अच्छी फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन बा बारंबारता वितरण ताको ओडिया रे कौन कहती बारंबारता वितरण यह कौन अच्छी यूनिट 6 रे अच्छी। ओके सो ये कौन अध्ययन करवा ना यूनिट 6 रे नंबर 1 रे पढ़ा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन। सो एठी चल बा ताको आम वेरिएबल कहि परिबा बा परिवर्तनीय अर्थ एवं प्रकार एवं बारंबारता वितरण विषय रे आमे पढ़िबा बा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन विषय रे पढ़िबा। ओके बा तमे माने समस्ते पढ़िबो। देन नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा बा तथ्यावलीर संगठन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा डाटा बेसिक्स बा मौलिक धारणा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बा तथ्यावलीर उपस्थापना टाबुलार एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ओके सो विभिन्न प्रकार प्रेजेंटेशन अच्छी डाटा को आम प्रेजेंट करिपरिबा तार भितर टाबुलार एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करिपरिबा बार डायग्राम द्वारा आम कौन करिपरिबा डाटा को प्रेजेंट करिपरिबा पाई चार्ट द्वारा करिपरिबा हिस्टोग्राम फ्रिक्वेन्सी पॉलीगन ओजिव लाइन लाइन ग्राफ हिस्टोग्राम एटसेट्रा। तो यही सब जिनिस तमे माने यही चैप्टर रे अध्ययन करिवो। ओके एंड यूनिट नंबर 7 और दिस इज द लास्ट यूनिट स्टैटिस्टिकल मेथड जो थी रही दिस इज स्टैटिस्टिकल मेथड बा परिसंख्यन मेथड सब रही कौन कौन वर्तमान देखिबा। ओके सो से आम कौन पढ़िबा ना वी कैन सी हियर दिस इज नोन आज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बा केंद्रीय प्रवणतार मापक। ओके से आम सरल एवं माध्यमान एवं मध्यम और गरिष्ठक विषय रे अध्ययन करिबा। ओके सो दिस इज योर सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर +2 फर्स्ट ईयर आर्ट्स। ओके so now dear students just enjoy the music and write syllabus in your note copy. Okay.